अच्छा सेटिंग किया आपने? हाँ भाई, हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी। मेमोरीज में ये है कि ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड और इतना हंसाते थे सेट के ऊपर, बस रानी की याद शूटिंग में मजा आ जाएगा। वो एटीट्यूड हमारा होता था। वेरी सैड, आई एम रियली फीलिंग सो बैड। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। জি পাপা। খুব খারাপ খবর, এইসব শুনতে ভালো লাগে। দিওয়ালির দিন আজকে হঠাৎ একটা লোক চলে গেল, ঠিকই, খুব একদম খারাপ লাগে। একসঙ্গে একদম। কাজ করেছি দুটো ছবিতে, আলাপেও ছিল হুম আর আলাপে এতে চুপকে চুপকেতে ছিলাম। হুম হুম চুপকে চুপকেতেও উনি আমার হাজবেন্ডের রোল করেছিলেন, হুম আর আলাপে ওর বন্ধু ছিল। সেইখানে আর কি একই সঙ্গে কোনো সিন ছিল না, কিন্তু একসঙ্গেই কাজ করেছিলাম।